te khnau ke abonan khna tok ja go het o tok ro wal ngo tok pungkha ke abu kaise music hai bari ro ko kaise music diklai het belai belai hambai tini TWF bai loajijak mo pandau phai manjak pege chini Boromganang Maharaj bonan khagaham te ani khulumung ya par oro dongo chungbai chini TTATC ni Boromganang chairman Masang Jagadish Devbarma bonoban belai belai khagaham te jobani chibai ya par আসলে গভর্নর রকমের লেডি গভর্নর বিহিগ্ন লেডি গভর্নর চেয়ারম্যান নি বিহিগ্ন বো লেডি চেয়ারম্যান নো বান বেলায় বেলায় হামবাইয়া ফেল লেডি চেয়ারম্যান তিনি আনো সাও মো বরি রং প্রোগ্রাম চালারো মা আসুগিয়া তিনি বসাই মা তো নাই মগাং হওয়া ভাহা পুংথাঙা নাই তাম হন beri rong asa korang ke bahagian nahi baca. Tapi, tongo cenggai cini Boromganang EM Saurabh, honorable MLAs, they cini former MLAs, ministers, youth leaders, haksal sambani paine joto takti bukuksam. Bishesh bhabe cini মহিলা নিজে প্রেসিডেন্ট Boromganang যে মনিহার দেববর্মা বেলাই পাইপ্লাই হামবাইয়া ভারতাম গাই আং উকলগো হিম তংমানি ব নুগৈ আনো বুসকাঙ্গো থেলগৈ দিখাইত বরিরগৈ দুমসাজাকে চালার অনেক কুসুগো গাওয়াইত দিনে বাগে আংবনো বেলাই বেলাই হামবাইয়া ভার মহারাজ ভাই Sangma Salaigatin, I have spoken to Maharaj. Thangai je program, or holon of money. Our program is like Berironi program. They 10 gun night of Katini. So good it is. Eto discipline, eto colorful, so nicely everything well managed. Monono no the project. Aromo ti pramot hai mo burimo tha phulgui gano ge buishao je ti pramot ha ke khuje pawa jabe na ti pramot ha bangma bagai a sanai rongse khujok mang lagte koyekdin pore je bodolo buri rok শক্তিশালী আপদল কোনদিন কমরমায়া পৃথিবী ও বরংনা আসাই বিনাই সাব বরি রকরিকে जों আসাই দেমা খাম जों যে মহারাজ নু খুলুমবো রাজমাতা গরিকাই মহারাজ বরণ ফাইগাম ফাইগলা গাম আর তিনি বরই বদল মুসুক নাইতো তকাওরা আগর তলাও কেবো কওয়ান যে রিঙ্গা হিন্দি রিঙ্গা বরি রক তিনি যে কুথুমানি মনো প্রমাণ রূপ ফাইনাই এডিসি ইলেকশন ती प्रामोथा ही ती प्रामोथा है ती प्रामोथा सारा क्या हमारा से साकार हमें उतना चिंता करने की जरूरत नहीं है कोई कुछ भी बोले ती प्रामोथा नी लीडर रो मंचो थानसा के बसादी हजार हजार वोट ती प्रामोथान पोके आइन पेनी आवनो यूनिटी आवनो थानसा है आवन भाई महाराज दान साका तिनियानी एकटाও प्रोग्राम दंगान मा थांनाय महाराज आनो सौ थांसा दिखाना पड़ेगा उनका बाबू पगैयांगन खाब्रुम फाइगाबले आं बहायते आर्जिनी फॉर्मर सीईओ TTATC नि CK जमातिया साहब I really thank you very much तांगै CK जमातिया आगी नास्ति गायकलाई दमन कुन धर्म हो से विश्वास खाई है चार्चो वो थांगद्रंगो मंदिरो वो थांगद्रंगो तिनी खाई वो आसल तीप्रा मथा धर्म पालन खाइनन बाजे दीक्षा नार गाय वो आनो सिंगो I'm really he senior to me still he addresses me as sir am I
taking right decision. I only answered him, I have seen nothing wrong in your decision. And your decision is 100% correct. Thansao Paimani, Omuni Anand, Sikhe Jamatia will be different, you just see. That Sikhe Jamatia a few hours back we saw was a bureaucrat. And the Sikhe Jamatia we are now seeing will be a Thansa leader in our state. Welcome, Makani. Maharaj, Thangnai Koekdino, community leader of Malaika. Bibino community Barume Kok Salaika. And tremendous response, I am telling you. After he came back, he told me that Animesh, I think our vote share will go up more than 2021 and 23 election. I said, Maharaj, jab tak you are alive, you give leadership all the prasa. आज जो लोग हमारा थानसा के बाहर है, वो भी एक दिन तिपरा मोथा में जरूर आएंगे। बरो माँ, अरे तीनों लोग तीनों लोग सब भाई थे, थानसा के बाहर था, तीनों भाई क्या बरो? एवं इलेक्शन निभागी है, तिपरा मोथा is not for election. Tipra Motha is for our survival. Chini survival ni bali chichin Tipra Motha ma khai not for petty politics. Power politics, Mantri nani, MLA nani, Abono Nai Jagadish Devarma, Samajaran Tripura, Vijay Rankol, Chini Maharashtra politics khai Chini politics, Tiprasa or Hasaka Tangi ma domnate. Ever? যারা সানাই যারা বলেছে তিপরা মোথাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না আমি অনুরোধ করব আপনাকে খুঁজে পাবো কিনা আপনি চিন্তা করবেন কয়েক বছর বাদে নন খুঁজো কইরে মানো আবু ওয়ানসুদ্দি now I am Tipra Motha man I am not a minister if anyone can speak like this हम लोग का भी मुंह है I think we know more languages than them उन लोगों को 2 लैंग्वेज मालूम होगा 3 लैंग्वेज मालूम होगा हमको उनसे भी ज्यादा लैंग्वेज मालूम है हम बोल सकते हैं कौन लो है कि ता सातों है I honor him with all respect but कुयोर करेगा और तिपरा मोथा के ऊपर तीर चलाएगा ये कोई राजनीति व्यक्ति का कोई बयान नहीं हो सकता महाराज जी ने तो बोला कि ये बंद हमने नहीं किया কেন বলবে তাহলে যে ত্রিপুরা মোথার বুকের এটা করেছে আরে তাহলে কি যেটাই ত্রিপুরাতে হবে ত্রিপুরা মোথাই করবে তাহলে আজকে কি জাখা ভাইকে we are your friends treat us like friends and Maharaj ji was telling that come speak to me अगर वो इंसान और महाराज जी दोनों मिलके एक साथ चलने लगे त्रिपुरा में शांति ही शांति होगा तो आप क्यों नहीं चाहते हो Why you don't want to talk to him ऐसा नहीं करना चाहिए त्रिपुरा is ours हम सबके हैं मिलके चलना है we have to keep peace and prosperity in Tripura it is our responsibility Maharaj I think I will not speak much because these media people will take this और इसको देगा एक मंत्री ने आज ऐसा बोला वाह 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 फिर से पूछेगा क्यों बोला हमने कोई गलत चीज नहीं कहा I only reply what is to be replied बंद तिपरा मोथा ने नहीं किया and तिपरा मोथा always believes in peace and prosperity यह हमारा स्टैंड है so जमजोगम थानसामा दंनाय ओ हाकसालो दंनाय नरबो थानसावन दंलेना या खुलुक देते yes सब थानसा है जमजोगो थानसा दंनाय महाराज सिनी लीडर महाराज जेदिके तलांगो जोंहा लामाव थाङै हिमनाय थानसाबै नोंसिनि फिरबिनाय आंते गोबां कक सालिया যতটা বেলায় বেলায় হামবাইয়াপারি বিশেষভাবে তিনি নি আকর্ষণীয় যে ব্যক্তি লেডি চেয়ারম্যান ন তয়সানি খাবিসিং হামবাইয়াপারি আঙ্গান ককরণ থাকছেন তি প্রামোদ হাই ব্লকথম বোবাগ রায় ব্লকথম
लेडी चेयरमैन बो आयोग लोग थोंगे बेले बेले हम